শারীরিক কাহাম সবাইকে শুভ সন্ধ্যা जों दिनै YTF इउथ त्रिपुरा फेडारेशन हिंगै जों त्रिपुरा मथानि जुग संगठन एबा जोंनि इउथ विंस हिंगै कायसा प्रेस मिट खालामनो थाङै दङ आरो जोंनि अनारेबल जोंनि YTF नि प्रेसिडेन्ट जोंनि बरं गोनां जोंनि सार सुरज देब बर्मा दङ आबानि आगोल जोंनि TTDC हापांनि अनारेबल EM एबा जोंनि YTF नि इनचार्ज जोंनि सार सुहेल देब बर्मा दङ आबानि आगोल दङ जोंनि YTF नि फरेन वर्किंग प्रेसिडेंट जों ताको करा प्रस्पित देब बर्मा जों ताको जितेन देब बर्मा आबानि आगोल आं लबि दङ जोंनि YTF नि जनरल सेक्रेटारि ताको जेम्स देब बर्मा आं दङ YTF नि GS लेमन देब बर्मा जों दिनै अरो जों कुथुमानि बा जों प्रेस बिखान थां दंमानि मूल कारण जों साइमानो किसु दिन रमै जोंनि गानां जे कान्ट्रि बांलादेशआव गोबां मा अघटन घटनाङै दङ जों नुबाय दङ अनेक दिनावनो चलि दङ मिया उसकां आगि बंजाक अकदिन नङै दङ आइ सुरंतयै जोंनि जे YTF नि प्रेसिडेन्ट जोंनि सार सुरज देब बर्मा नंनो प्रेस ब्रिफिं खालामनाय जाबाय हामबाय media friends dong sanja kaham narona hambaya faro dini narok ozoro phaisok man bagai tini chini o sanja jarawo chini bubagara naikol phangbai eba chini central YTF ni chini bormona president suraj debormani tidul mumbai sing tinor kaisa Koktuma panda ringzakha narok saimano je tabuk chini haste gane je chini eba chini Bharat hakotar gane je country je Bangladesh ajago chini kobang ma Tripura sarok eba chini je indigenous tongnai arao chini Chakma bosong ningthung chini Mok ningthung Riang ningthung Deborma bosong ningthung गोबां मा जे चीन आरनि जे इंडिजिनस दंनाय रं बरो जे आरनि वानजि बसुम जे टर्चर प्रोजेक्ट दंमानि आबन रं न्यूज नुगै मानखना गोबां मा बर रक बुजाखा तबजाखा नक सकजाखा मा टर्चर प्रोजेक्ट दङ आबन बगै दिनै जों YTF नि ngै जों चिनि जे ताखुक सं मा टर्चर प्रोजेक्ट दंमानि चिनि ताखुक सं बुखुक सं टर्चर प्रोजेक्ट दंमानि जों बरंनि जे अमा सादो दंमानि जों खादमा फुंनान बगै खना चिनि बरंगन प्रेसिडेंट सुरज देबबर्मानि नेतृत्वे जों खाना कायसा जे खादुमानि जे कायसा रैली एबा बुथुमनायमुं जों खाना बांलादेश हाई कमिशन सिङाव जों खालायनो थाङै दङ आजागाव जत चिनि YTF नि वारियर्स चिनि बुबाग्रानि वारियर्स फायो जों आरो बुथुमलायनाय जों अमनो कायसा जों सानन थांगो जों अब कुनु कम्युनिटिनि एगेन्स्ट होया जों चिनि जे ताखुरक जे चिनि जे त्रिपुरा सारक जे बांलादेश जे अमाके टर्चर खालायजे दमनि बरंनो जों खायरमान खुरुंनान बागै एबा चिनि सापोर्ट बरं बागै तम जाहाथे बरंनो पीसफुल काय तरना नंथुनि जों कायसा खादुमान खुना बागै जों खना जागो जों जत पालखै जों बुथुमनायनाय अ बुथुमनाय मुङाव जों जत पालखलायै जों बाक्सिखौ मानजालायनाय जों साइमानो चिनि बुबाग्रा अलवेज चिनि जत त्रिपुरा सेबा जे सातक जागै तंनाय इनजास्टिस जों तंनाय नि बागै ब जतनि बागै ब तिनि खरमति साव तांनि हाय जतनो जों त्रिपुरा सार जों जे जागा इनजास्टिस जों दङ जे जागा चिनि जों मा देशों सागै जों दिनै ब अलवेज जों बते खरमति साइ दङ आमा हाय किनो जों दिनै चिनि जे बांलादेश तंनाय चिनि जे इंडिजिनस जे चिनि त्रिपुरा सार तर्सखै तंमनि जे चिनि बुबाग्रा खनावै ब तिनि बेलेकन खाय अगजाक आवन बागै जों खना जत YTF वारियर्स जों आबनो खादमा फुंना बागै जों खना 11टा तामफुरो दिनै बांलादेश हाई कमिशन सिङाव फाय जों खना आरो बुथुमनाय सर कयटानि सिम चेंनाय जों खना 11टा सिम चेंनाय प्रटेस्ट साम दंनाय चिनि आरो लिड खालायनाय चिनि YTF नि सेन्ट्रेल चिनि अनारेबल प्रेसिडेन्ट बरं सुरज देबबर्मा दे आं साबाय थं दंनाय दे चिनि आरो चिनि YTF नि चिनि एक्टिं वर्किं प्रेसिडेन्ट दंनाय चिनि एक्टिं जनरल सेक्रेटारि दंनाय दे चिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि ब्लक नि जत YTF वारियर्स दे चिनि बुबाग्रा जत वारियर्स इभेन YTF सिमिया जत त्रिपुरा सार खना जो फायनाय तांनि हाय जों साइमान जे चिनि जे organization TWF TISF दे चिनि त्रिपुरा मथानि आबनि बादेब दे जत त्रिपुरा सार जे चिनि त्रिपुरा सार खरमति बगै जों जत आरो बुथुमनाय आलखै बोसोर जरते साक्सेस माजे खाना खादुम जों खना आगलायग्रानाय आगलायमोन बिसिंथै जों ताम रिजाल्ट आबो जों नायलाय
Anak pun memang untuk mam hari ini loh. এরিনাই সেখানে Kamu जों বাংলাদেশ হাই কমিশন থাকে সেখানে बबाहाय दाबो जरा रिपर्ट मांगा जे बांलादेश बबाहाय थिक पार्टी मंगै दं जोंथ' जोंनि ससियेल मिडियानि बिथिंथै नरंनि बिथिंथै जों नुबाय दङ जे जोंनि बर' गोबां माबायाव बुजाखा तकजाखा तानजाखा नक सौजा गोबां टर्चार कन्टिनिउसलि खाय दं गा अबनो जों नर सौजाखा गा अबनो जों kana खादमु खुंनाय जाहाथे बांलादेश गभर्नमेन्ट अबनो पिसफुल खालायो जोंनि जे चिन ताखौ बुकसंनो बरनो आरो बंनि पिसफुल खाय दंमान नि जों kana अब खादमु खुंनाय अरनि सिमिसं बरबा गोरोङै कक सानानै कोनो सेफ साबक kana जों थाङै आरो एस्टेशन मन परे जेबो मेमोरेन्डम नै अब जों कक सानाय जों बहुत सेफ्टिकलै जों बर गोरोङै aja tahu sih kalau besok nukung dong. Bah, kalau kerja ama pun kok thorot dong. जों ससियेल मिडियाथि जों जे नों मानिखेर ताबो जों 100 एबा Ama kemana ya ama kok thorot. अबन जों ससियल मिडिया जों नायदों किन्तु kana जों अफिशियली भाबे जों अबन जों जेरि नाय हामबाय Good evening to all the media friends. Centennial YTF. Si Abu Lemon Seklamani. Amaro nono poine Centennial Sinijoto media hanya nono tapuk sono nono belenya paikle hamjona te chobani chibai. Sengoro tini Sinijoto ogro medias sini abotlani Tamil medias joto family bagai sengoro tapuk tinta Kobro, English, Thai, Bengali, our facing injuries can. So, first of all, I would like to thank to all the medias. Today we are here on a call of press meet on regarding the issues in Bangladesh. Since 2-3 days, what we have been hearing in Bangladesh, that many minorities people, our brothers and sisters in Bangladesh, they have been tortured, they have been brutally attacked, like in the place of Khagrachori, like mostly we can say from their Buddhist communities, like Chakma brothers and sisters, our Tripoli brothers and sisters, they were brutally attacked. So what we are looking forward ahead? We all know that our Maharaja Pradyut Vikram Kishore Manika Bahadur always speaks and stands with the peoples of minority. The same thing which is happening in Tripura. As we all know, Tripura Motha is being under the leadership of Maharaja Pradyut Vikram Kishore Manika Bahadur. That in this brutally attack, we tomorrow the YTF here going to organize a peaceful demonstration in front of the Bangladesh High Commission. There is nearby Circuit House. I hope this agitation or else demonstration is not a communal against any community, but to show our respect and solidarity to the people of Bangladesh and also the minorities, people from Bangladesh. Why is that? We all know many times Bangladesh is our neighboring countries, and there are many brothers and sisters, Tripoli communities, Chakmas communities, and many young communities. They have been always neglected. But here, tomorrow, since we are going to have a peaceful demonstration, in this peaceful demonstration, there is nothing against a communal violence or support a violence, but to stop a peaceful violence. We just condemn a peaceful manner. Why is that? We all know that Bangladesh is always being neglected by the minorities communities. That's why I just want to say that we tomorrow the YTF is going to have a peaceful demonstration here in front of Bangladesh High Commission. Also, I would like to request our working president, our Jiten Derma, to deliver his press note in Bengali. খুলুমকা সবাইকে নমস্কার, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। তো আমরা শুনেছি কিছুক্ষণ আগে আমাদের যে ওয়াইটিএফের প্রেসিডেন্ট শ্রী সুরজদেব বর্মন কাছ থেকে আমরা, এবং আজকে আমরা যে আপনাদের মাধ্যমে একটা আমাদের কাছে যে আমাদের প্রতিবেশী যে কান্ট্রি বাংলাদেশ, সেখানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা আজকে এখানে আপনাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে মনের থেকে তাদের প্রতি যে আমাদের সলিডারিটি, এটা আমরা দেখাচ্ছি। এবং আমরা শুনেছি বা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে
যে বাংলাদেশে সেখানে যে ইন্ডিজিনিয়াস বা মাইনরিটিসরা এখানে কিছু দুষ্কৃতির হাতে তাদের বাড়িঘর, তাদের শারীরিকভাবে অত্যাচার হচ্ছে, সেটাকে আমরা নিন্দা জানাই। এবং আমরা কী জন্য বা কিসের জন্য সেটা আমরা আগেও আমরা আপনাদের মাধ্যমে বা আমরা দেখেছি যে আমাদের তাদের প্রতি যে সহানুভূতি, বিশেষ করে আমাদের যে মাইনরিটিদের জন্য, এটা তো আমরা দেখেছি যে আমরা ত্রিপুরার যে আমরা যে মহারাজের যে নেতৃত্বে আমরা সবসময় আমাদের মহারাজের মুখের থেকে বা মহারাজের কাছ থেকে এটাই আমরা পেয়েছি যে আমরা সবসময় আমরা মাইনরিটি এবং ইন্ডিজিনিয়াস পিপুলের জন্য যেভাবে মহারাজ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এবং সারা ভারতে যেভাবে তিনি একটাই বার্তা দিতে আছে যে যেখানেই যে রাজ্যেই হোক বা যে দেশেই হোক মাইনরিটিরা যেখানেই থাকুক তাদেরকে স্বাধীনভাবে থাকতে, তাদের যে অধিকার সেগুলোকে দেওয়ার জন্য মহারাজ আন্দোলন করে চলছে। এবং আমরা তাদের আদেশে আমরা যে বাংলাদেশের যে মাইনরিটি ভাইদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে সেটাকে আমরা কেন্দ্র করেই আগামীকালকে আমরা যে বাংলাদেশের হাই কমিশন যে আমাদের আগরতলাতে সার্কিট হাউসের নিকটে, সেখানে আমরা একটা ওয়াইটিএফ আমরা যুব সংগঠনের মাধ্যমে আমরা একটা এজিটেশন এখানে আমরা বেলা 11টা থেকে 2টা পর্যন্ত আমরা করতে যাচ্ছি। তাই আমি সকল ত্রিপুরার আমাদের যে ওয়াইটিএফ এবং মহারাজের সমস্ত ওয়ারিয়ারদেরকে আমি অনুরোধ করতে যাচ্ছি যে আগামীকালকে আপনারা সবাই আসো, আমরা সেখানে পিসফুলিভাবে যাতে আমরা যে এজিটেশনটা আমরা করতে পারি সেটার জন্যই সবার কাছে আমি অনুরোধ রাখছি। এবং যেভাবে বাংলাদেশের যে মাইনরিটি ভাইদের উপর বোনদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে সেটাকে বাংলাদেশের যে গভর্নমেন্ট তারাও সেটাকে একটু নজর দিয়ে আগামী দিনে যাতে কীভাবে সেটাকে সুস্থভাবে রাখা যায় সেটার জন্য আমরা আবেদন করব। এবং কালকার যে এজিটেশন এটার মাধ্যমে আমরা এই আন্দোলনটা করে তারপর আমরা এই বার্তাটা আমরা দিতে যাব। আমার নাম জিতেন বাবু, আমি ওয়াইটিএফের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। কালকে 1000 মানে 1000-এর মতন আমরা দেখেছি আমরা, কারণ হঠাৎ দেখে আমরা সবাইকেও তো আমরা আনতে পারবো না। আমরা এতেই আমরা যে বিশেষ করে সদর বেস সিপাহীজলা আমরা যে পাশাপাশি যে এলাকার বা আমরা যে ওয়ারিয়ারগুলোকে আমরা দেখেছি, আর যারা একটু দূরে থেকে আসতে চাইলে তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম জানাবো। কিন্তু আমরা এটাই এক্সপেক্ট করতেছি যে আগামীকালকে 600 to 1000 এরকম নেতৃত্বে কে থাকবে আপনাদের? আমাদের নেতৃত্বে আমরা ওয়াইটিএফ আমরাই থাকবো, আমরা প্রেসিডেন্ট থাকবো, আমরা ইএম আমরা টিটিএডিসি ইএম সাহেব থাকবো, আর আমরা যারা এখানে আছে এর ছাড়াও যারা আমরা ব্লক লেভেলের বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যারা নেতৃত্বরা তারা থাকবে। পরবর্তী সময় কি আপনার ডেপুটেশন দেওয়া হবে হাই কমিশনে আপনাদের? হ্যাঁ, আমরা ডেপুটেশন একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করার জন্য আমরা আলোচনা করব, করার পর আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা কিছু করব। রাস্তা তো ব্লক করা হবে না? হ্যাঁ, আমরা পিসফুলি, আমরা তো বলেছি পিসফুলি। আচ্ছা, এটা সবার পরিচয়